हेलो एवरीवन आजकेर भिडियो होच्छे आमादेर फानी भिडियो। आज के आमरा भिडियो करब एखन आमादेर सदस्य आछे अनेकजन। आमरा एखन नाम जानबो। हाँ बोलो नाम। एखन तारा पानीते नामबे। आपनारा देखते पाच्छेन प्रथम आकर्षण हेते खेलाटी देखार जोन्नो आपनादेर सबाइके स्वागतम। आमादेर शेरपुर जलाय फानी भिडियो आपनारा देखते पाच्छेन। एखन आमादेर अनेक सदस्य हये गेछे। एखन आमादेर माঝে খেলাটি অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে। শীতের মধ্যে যে প্রথম হতে পারবে তার জন্য একটা এলইডি আছে। 1 2 3 অ্যাকশন। प्रथम आकर्षण आछे आपनि देखते पाच्छेन अनेकक्षण धरे से पानीते आछे। आमादेर प्रधान आकर्षण भाई एत ठांडार माझे आमी थाकते पारछि ना। आमार छोटो भाई देखते पाच्छेन पानिर भितरे अनेकक्षण থেকেছে। भाई भिडियो करছে সবাইকে একটা ঘোরা তালি দাও। এখন আমাদের মাঝে বিজয় হয়ে গেছেন ডাক্তার ইউনুস। আমাদের প্রথম পুরস্কার তুলে দিবেন আমাদের কাকা আকাশ মিয়া। আকাশ মিয়াকে পুরস্কার তোলার জন্য অনুরোধ জানাইলো।